प्रकाश पाइला ओएस रिजल्ट बुबुनु साहू टपर ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी पक्षर मंगलवार घोषणा करा जायथिबा ओडिशा सिविल सर्विसेज परीक्षा ओसीएस 2024 रे बुबुन साहू टपर होइछन्ति। सेपरि शोभना महांती द्वितीय स्थान अधिकार करिथिला बेले जिता मित्र साहू तृतीय स्थान अधिकार करिछन्ति। शोभनाଙ୍କ व्यतीत अन्य 3 जण महिला प्रार्थी हेले कनक जैन, शीतल पात्र और इतिश्री जेना। सेपरि श्रेष्ठ 10 रे स्थान पाइछन्ति संग्राम प्रधान, अमन गोयल, शांतनु कुमार शतपथी, नितेश कुमार बारिक, इतिश्री जेना। तेबे परीक्षा देथिले 35,165 परीक्षार्थी। प्रिलिम परे 385 जण इंटरव्यू पाई क्वालिफाई करथिले। अपरपक्षरे एथर 17 मास भितरे प्रकाश पाइछि रिजल्ट। परवर्ती खबर, नवीन पट्टनायक को भेटिले बीजेडी लीगल फ्रंट। बीजेडी लीगल फ्रंटर सभ्य माने काली बिजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक को भेटी विभिन्न विषय रे आलोचना करिसेंती। आलोचना समय श्री पट्टनायक बीजेडी लीगल फ्रंट को आहुरी मजबूत करबा पई परामर्श दैछंती। सेहीपरि साधारण लोकंको न्याय देबारे सरकार अवहेला करुथिबारु साधारण लोकंको पई स्वर उठाइबाकू श्री पट्टनायक लीगल फ्रंटर सभ्य माननकू परामर्श दैछंती। एहा सहित साधारण लोक जेपरि व्यवस्थारु न्याय पाई पारिबे सेथिप्रति विशेष ध्यान देबा उपरे श्री पट्टनायक गुरुत्वारोप करिसेंती। एहा सहित आईन सहायता आवश्यक करुवा गरीब लोकंकु मध्य मागणारे आईन सहायता जोगाई देबा पई श्री पट्टनायक बीजेडी लीगल फ्रंट सभ्य माननकू परामर्श दैथिले। परवर्ती खबर, आगामी मौसुमी पई प्रशासनिक सजबाज। आगामी मौसुमी ऋतु तथा बन्या समय प्रभावशाली परिचालना एवं जनसाधारण सुरक्षा निश्चित करने पई आज एक उच्चस्तरीय प्राक बन्या प्रस्तुति समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइछि। विभागर प्रमुख सचिव श्रीमती सुभा शर्मा सहित सर्वोच्च जंत्री इंजीनियर विभूतिभूषण दास अध्यक्षतार आयोजित ए बैठक में राज्यर संभाव्य बन्या परिस्थितिर मुकाबिला पई विभाग पक्षर ग्रहण करा जायथिबा विभिन्न पदक्षेपर विस्तृत समीक्षा करा जायछि। चलित वर्ष बन्या जनित क्षयक्षति को रोकिबा सहित शून्य मृताहत लक्ष्य हासिल करबा पई समस्त क्षेत्रस्तरीय अधिकारी और विभिन्न सबुइंग को परस्पर मध्य समन्वय रक्षा करी सजग रहिबाकू निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, आजिठू सिटी नामलेखा आवेदन आरंभ। सीबीटी मोड रे हेबो प्रवेशिका परीक्षा। डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन तथा सिटी नामलेखा पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 27 तारिख अर्थात आज ऑनलाइन आवेदन हेबो। आसंता जून 18 तारिख जाए आवेदन पत्र ग्रहण कराजिबो। 19 रु 20 तारिख मध्य आवेदनकारी माने निजर आवेदन पत्र को चाहिए संशोधन करिपारिबे। एही नामलेखा पाई आवेदनकारी माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड रे प्रवेशिका परीक्षा करिवे। एने शिक्षक शिक्षा निर्देशालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर, कौनसी मुहूर्त मंत्रिमंडल संप्रसारण। ओडिशा रे मंत्रिमंडल संप्रसारण को नहीं चर्चा मध्य राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बड़ अपडेट देइछन्ति। से कहिसन्ति जे कौनसी मुहूर्त मंत्रिमंडल संप्रसारण होई पारे। एहा सह से कहिसन्ति मंत्रिमंडल विस्तार पई दल और सरकार पक्षर चयन प्रक्रिया आरंभ होइछि। या सहित निगम और बोर्ड रे नियुक्ति प्रक्रिया मध्य चालू होइथिबा से उल्लेख करिसन्ति। से आहुरी कहिसन्ति ए समस्त प्रक्रिया खूब शीघ्र शेष हेबो एवं तापरे मंत्रिमंडल संप्रसारण संपर्कित आनुष्ठानिक घोषणा हेबार संभावना रहिछि। याको नै राजनैतिक महल रे मंत्रिमंडल विस्तार को नै उत्सुकता बढ़िछि एवं केउ माने नूतन भावे मंत्रिमंडल रे स्थान पाइबे से नै आलोचना जोर धरिछि। परवर्ती खबर, नितिन नवीन को भेटिले देवाशीष सामंतराय। भाजपा रे आनुष्ठानिक भावे योगदान पर देवाशीष सामंतराय दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भेटिछन्ति। सूचना अनुसार देवाशीष सामंतराय भाजपा रे योगदान पर आलोचना करबा पई नितिन नवीन को साक्षात करथिले। ए साक्षात्कार समय राज्यर राजनीतिक परिस्थिति और दलीय कार्यक्रम नहीं आलोचना होइथिबा जणा पड़िछि। ए समय ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी मध्य उपस्थित थिले। तांको सामनारे देवाशीष सामंतराय दलर लक्ष्य और भविष्यत कार्यपंथा संपर्क में आलोचना करथिले। भाजपा रे नूतन भावे जोग दैथिबा देवाशीष सामंतराय आगामी दिन में दल को सुदृढ़ करने सहित ओडिशा रे संगठन को आहुरी मजबूत करिबारे काम करिवे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, सौम्य रंजन हत्या मामला क्राइमब्रांच जाल रे मास्टरमाइंड विनोद। राजधानी उपकंठ बालियंता अंचल में चांचल्य सृष्टि करिथिबा सौम्य रंजन साहू हत्या मामला रे क्राइमब्रांच को आउ एक बड़ सफलता मिलिछि। दीर्घ दिनर छानभिन और खोलताड़ पर शेष बर्बर हत्याकांडर मुख्य सूत्रधर को गिरफ करिछि क्राइमब्रांच टीम। गिरफ अभियुक्त जनक हेले विनोद कुमार बेहेरा। केन्द्रापड़ा जिला इंदुपुर अंचल क्राइमब्रांच एक स्पेशल टीम चढ़ाऊ करी ताकू गिरफ करिबारे सक्षम होइछि। विनोदर गिरफ्तारी पर ही हत्या मामला रे समुदाय गिरफ संख्या 16 रे पहुंची। सौम्यरंजन को हत्या परठारु ही विनोद कुमार बेहेरा पुलिस आखिरे धूली दे फेरार होइथिला। ताकू धरिबा पई क्राइमब्रांच विभिन्न स्थान रे जाल बिछाइथिला। विश्वस्त सूत्ररू सूचना पाई क्राइमब्रांच टीम केन्द्रापड़ार इंदुपुर ठारे चढ़ाऊ करथिला एवं सेठारे आत्मगोपन करथिबा विनोद को काबू करथिला।
हत्याकांडर संपूर्ण ब्लूप्रिंट एवं योजना विनोद ही प्रस्तुत करथिबा क्राइमब्रांच तदंतर जଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନୋଦ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନେକ ଅକୁହା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 30ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମେ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତା ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଲକାଏଦା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଦୋଷମୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମାମଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲକାଏଦା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହେବାରୁ କୋର୍ଟ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2015 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ କଟକ ଜଗତପୁରର ପଶ୍ଚିମ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅବଦୁଲ ରେହମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ତାକୁ ଟେକି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ମାଛ ଭାତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 400ଟି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ବିଶେଷକରି ଶ୍ରମିକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାଛ ଏବଂ ଭାତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁଲଭ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କରୋନା ଭଳି ହେବ ଲକଡାଉନ୍, ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଇବୋଲା ନିବାରଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର ଏବଂ ସୀମା ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାକିଂ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ କୌଣସି ଇବୋଲା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଏମ୍ପିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଲିପ୍ସିତ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପୁରୋହିତ ସୋମବାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ଓ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଲିପ୍ସିତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରୀତମ ମେହେରକୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଯେତେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ 5ଟି ଦେଶକୁ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଦାବି ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ଉଚିତ। ୟୁଏଇ ଏବଂ ବାହାରିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ମୃତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା ଗୌଡ଼ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନା
गौड़ कर्लाखुंटा गाँव में पाइखाना टांकी सेंटरिंग करुवा बेले बड़ घटना घटी। मृतकों मध्य 3 मिस्त्री, जड़े श्रमिक, मालिक और तांको पुओ अछंती। प्रथमे जड़े मिस्त्री पाइखाना टांकी भितर पड़ जाइतिले, तांको बंचाइबाकु जाई आउ 5 जनकर मृत्यु होइतबा जणा पड़िछि। ए घटनारे मुख्यमंत्री मोहन माझी शोक प्रकाश करबा सहित मृतकों परिवार वर्गों प्रति समवेदना जणाइछन्ति। एथिसहित मृतकों परिवारर निकटतम आत्मीयଙ୍କ ପାଇଁ मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 4 लाख टंका लेखाए सहायता घोषणा करिछन्ति। परवर्ती खबर, ममताଙ୍କ विरुद्धରେ एफआईआर बढ़िला अड़ुआ। विधानसभा निर्वाचन में शोचनीय पराजय पर पश्चिमबंगर पूर्वतन मुख्यमंत्री ममता बानार्जी पुणी थरे विवाद में फसिछन्ति। तांको विरुद्ध में सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन रे एक एफआईआर रुजु होइछि। अभियोग होइछि जे से एक ईद कार्यक्रम में हिंदुमानଙ୍କ विरुद्ध में आपत्तिजनक मंतव्य देइथिले। ए मामला बंगलार राजनैतिक दृश्यपटरे एक नूतन विवाद सृष्टि करिछि। रिपोर्ट अनुसार भाजपा कर्मी और वकिल रिंकी चैटर्जी यह अभियोग दाखल करिसेंति। अभियोगरे कुहाଯାଇଛି जे निर्वाचन ऋतुरे एवं ईद कार्यक्रम में ममता बानार्जी धार्मिक भावना को आघात देउथिबा बयान देइथिले। अभियोगकारी अभियोग करिसेंति जे से पूर्वरु एही विषय अभियोग दायर करबाकू चेष्टा करथिले, किंतु सेतेबेले कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नथिला। परवर्ती खबर, तुरंत पलाओ, जेल रे रखी पैसा कौन पाई खर्च करिबु, बांग्लादेशी को शुभेन्दु चेतावनी। पश्चिमबंग में शुभेन्दु सरकार एक्शन मोड्रे। मुख्यमंत्री शुभेन्दु सरकार राज्यर समस्त जिला अधिकारी को लिखित निर्देश और गाइडलाइन जारी करिसेंति। समस्त जिला अधिकारी निज निज अंचल में होल्डिंग सेंटर निर्माण करी उचित जगह बाछिबा और कार्यानुष्ठान तुरंत करने को कहिसेंति। पश्चिमबंग में बीजेपी सरकार आसिबा परे बांग्लादेशी को तांको देश को पठाइबा पई आरंभ होइछि प्रस्तुति। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी कहिसेंति, शीघ्र तुम देश को जाओ, आमे तुमको जेल रे रखी अजथा खाइबारे खर्च करि परिबो नाही। आमे पुलिस को निर्देश दैछु, सीधा सेमानकु बांग्लादेश पठाइबा पई व्यवस्था करा जाओ। अवैध भावे रहितबा बांग्लादेशी चिन्हट हेबा परे सेमानकु होल्डिंग सेंटर रे रखिबा परे परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर, बीजेडी आम पाई भस्मासुर। बीजेडीर गोटे पर गोटे विकेट पड़ी चली। वर्ष शेष सुधा बीजेडी ऑल आउट हो। देवाशीष सामंतराय बीजेपी रे मिसिबा परे एमिति किछि कहिसेंति राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से आहुरी मध्य कहिसेंति जे बीजेडी एबे भस्मासुर स्थिति रे अछि। बीजेडी गठन करिबारे बीजेपी रो बड़ भूमिका रहितला। बीजेडी दल बड़ हेबा परे प्रथमे आमको मारिबाकू गोडाइला। परवर्ती खबर, बांग्लादेश फेरिजबाकू सीमारे जमिला भिड़। पश्चिमबंग सरकार अनुप्रवेश विरोधी अभियान और कठोर आईनगत व्यवस्था मध्य बांग्लादेश सीमांतर एक अभावन परिस्थिति सृष्टि होइछि। राज्य सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति और संदिग्ध विदेशी नागरिकों होल्डिंग सेंटर प्रतिष्ठा हेबा परे गिरफ्तारी भୟରେ अनेक बेआईन बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी निज देश को फेरिजिबा पई पश्चिमबंगर उत्तर 24 परगना जिल्लार हाकिमपुर सीमांतर भिड़ जमाइछन्ति। परवर्ती खबर, ममता को शक्त झटका, दुर्बल होउछि टीएमसी, 100 काउंसिलर को इस्तफा। पश्चिमबंग में एकदा शक्तिशाली दल थिबा तृणमूल कांग्रेस निकटरे पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन में पराजित हेबा परे धीरे धीरे दुर्बल हो जाउछि। लोकसभा सांसद काकली घोष समेत वरिष्ठ नेता माने खोलाखोली भावे दल विरुद्ध में सेमानक असंतोष प्रकाश करिसेंति। सेपरि तृणमूल नियंत्रण में थिबा पौरपालिकार विशृंखला जोगु दलर अनेक नेता इस्तफा देइछन्ति। विभिन्न पौरपालिकार पाखापाखि 100 काउंसिलर गत किछि दिन मध्य इस्तफा देलेनि। टीएमसी दल में परिवर्तन पर बीजेपी को टीएमसी नियंत्रण में थिबा पौरपालिकार यार प्रभाव विस्तार करिवार सुजोग मिलिछि। संकट एते अधिक बढ़ी जाइछि जे आसंता वर्ष पौर निर्वाचन पूर्वरु अनेक म्युनिसिपल बोर्ड भांगी जाय पारे।